आपका नाम क्या है? अभिरोन। अच्छा अच्छा। आपका वालिद का नाम, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या है? कमर अली सरदार। ठीक है। अच्छा अच्छा। माँ का नाम? आमना। अच्छा अच्छा। है आपका भाई का नाम बताओ, भाई का। अच्छा उन्हीं बोलो, अपना पूरा बोलें। हैं আমসর আলী। अच्छा जी जी। कादर अली हैं। और गाजी। अच्छा अच्छा। और बहन का नाम? आबिरोन है। अच्छा। সাইরন। ঠিক আছে ঠিক আছে। উনি যেগুলো বলছেন নাম ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন আপনারা কথা বলেন, একজন একজন করে কথা বলেন, নাম বলে তারপরে কথা শুরু করেন। হ্যাঁ ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করেন, অনেকদিন পরে পাইলেন, কোথায় আছে, কিভাবে আছে, বা ওইখানে কিভাবে গেছে, সব জিজ্ঞেস করেন, যত যা জিজ্ঞেস করার আছে। तो आप बांग्लादेश से पाकिस्तान कैसे चला गया था? कैसे गुम हो गया था? নদীর ঘাটে গেছিল, ওইখান থেকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে আর কি ওনারে। জি আপনাকে ডাকতেছে, কথা বলেন। আচ্ছা पहचाना आपकी बहन शुभजान। अल्लाह हाफ़िज़।